AQ जेम स्टोन्स का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। असली और मुस्तनद और मयारी नगीनें अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं, AQ जेम स्टोन से रब्ता करके आप असली और मुस्तनद नगीनें हासिल कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। 23 मई से लेकर 29 मई तक ये हफ़्ता तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा। ये हफ़्ता बड़ा अहम भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। उसकी वजह ये है कि साल का पहला मुकम्मल कमरी ग्रहण इस हफ़्ते में होने जा रहा है। इस ग्रहण के हवाले से क्या तफसीलात हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। साल का पहला मुकम्मल कमरी ग्रहण 26 मई 2021 बरोज़ बुध को लगेगा। दोपहर 1:43 पर ग्रहण का आगाज़ होगा। जुज़वी ग्रहण का आगाज़ दोपहर 2:45 पर और मुकम्मल कमरी ग्रहण का आगाज़ दोपहर 4:11 से लेकर 4:26 पर होगा, जबकि ग्रहण का इख्तिताम शाम 6:50 पर होगा। फल्कियाती नजूम के मुताबिक ये ग्रहण बुर्ज कौस के 3 दर्जे 52 दकीके पर लगेगा और ये रहेगा 4 दर्जे 0.2 दकीके तक। कमर ग्रहण की हालत में होगा। ग्रहण का कुल दौरानिया 5 घंटे और 5 मिनट के करीब होगा। इख्तिताम के वक्त ताले बुर्ज कौस होने की वजह से बुर्ज कौस वालों को नहायत मोहतात रहना होगा। कोरिया, अमेरिका, फ़िलिपाइन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, चीन, मैक्सिको, ताइवान, पेरू, चिली, इंडोनेशिया, हांगकांग, ग्वाटेमाला और जापान के अक्सर इलाकों में मुकम्मल सुपर फुल मून का नज़ारा किया जा सकेगा। कनाडा, ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेज़ुएला, क्यूबा, अर्जेंटाइन, वियतनाम, थाईलैंड, बर्मा और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में जुज़वी ग्रहण का नज़ारा किया जा सकेगा, जबकि पाकिस्तान और दीगर ममालिक में ग्रहण नज़र नहीं आएगा। इंडिया के कुछ मशरक़ी साहली इलाकों में ग्रहण का जुज़वी इख्तितामी हिस्सा देखा जा सकता है। बुर्ज कौस वालों को ज़र्द चावल या ज़र्द कपड़ा और सदक़ात में देना मुफीद रहेगा, जबकि आटा और दीगर सफ़ेद अजनास का सदका भी दिया जा सकता है। ये सदका सिर्फ बुर्ज कौस वालों के लिए नहीं बल्कि तमाम बुर्जों के लिए कारआमद साबित होगा। सबका मुश्तरका सदका जो है ये बनता है। ग्रहण के लिए नमाज आयात पढ़ी जाती हैं। आपको अगर नहीं मालूम कि सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण के हवाले से जो नमाज खसूफ़, नमाज कसूफ़, नमाज आयात जिनको कहते हैं वो किस तरह से अदा करनी है, तो ज़ंजानी जंतरी 2021 12 इमामिया जंतरी 2021 आप इसकी PDF फ़ाइल या बाज़ार से ख़रीद कर आप इसको मंगवा सकते हैं। इसके अंदर नमाज आयात का तरीक़ाकार दर्ज है। इसके साथ अलबैरूनी तकवीम 2021 और रवा माह का शुमारा माहनामा आयना किस्मत भी मार्केट में अवेलेबल है। आप इनको अगर मंगवाना चाहें, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इसकी हार्ड कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं ये हफ़्ता तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज हुमल एरीज़ 23 मई से लेकर 29 मई तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज हुमल एरीज़ वालों का इस हफ़्ते का आगाज़ कुछ मायूसी, परेशानी से या सेहत के मामलात डिस्टर्ब होने से हो सकता है, लेकिन 24 तारीख से शरीक हयात के साथ ताल्लुकात में बेहतरी, ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी करने का मौका मिलेगा। शराकतदारों के साथ बहुत सारे मामलात में डिस्कशन हो सकती है। कानूनी माहदे अमल दरामद में आ सकते हैं। मद्दे मुकाबिल जो अफराद हैं उनकी जानिब से आप लोगों को फ़ायदा मिलने की भी उम्मीद है। लेकिन इस वीक का इख्तितामी हिस्सा, इसमें आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है क्योंकि ग्रहण भी होने जा रहा है। उस वजह से नाउमीदी, परेशानी बढ़ सकती है। ससुराल वालों के साथ ताल्लुकात में ख़राबी हो सकती है। रिश्तेदारों से मायूसी की कैफियत का शिकार हो सकते हैं। ख़ास तौर पे आखिरी जो 2 दिन हैं
28 फिर उससे बाद 29 मई जो है ये आपके लिए मायूसी, बल्कि 26 से ऑनवर्ड आपके लिए जो है मामलात में दुश्वारी या काम रुकावट का शिकार हो सकते हैं। ये हफ़्ता फ़ाइनेंशियली एतबार से कुछ इतना ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं देता। अल्फाज का चुनाव ज़रा सोच समझ कर कीजिएगा। आपकी तल्ख़ कलामी हो सकती है, कुछ लोगों के साथ बहस तूल पकड़ सकती है और दूसरों को आप जवाब देते देते अचानक गुस्से में आ जाएंगे और उससे हाथापाई तक भी नौबत आ सकती है। तो 26 से 29 तक स्पेशली बहुत ज़्यादा आप लोगों ने केयरफुल रहना है, क्योंकि आप लोगों के गुस्से वाले जज्बात बढ़ते हुए उभरते हुए दिखाई देते हैं। अलबत्ता शरीक हयात आपके लिए मददगार इस हवाले से साबित हो सकता है कि आप अगर अपने दिल की बातें, जो तन्हाई में करने वाली बातें होती हैं, वो अगर आप उनसे शेयर करें तो बहुत सारे मामलात में सुलझाव पैदा हो सकता है। दोस्तों से किसी चीज़ की उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। कामों में रुकावट, दुश्वारी पेश आ सकती है। फैमिली वालों की सपोर्ट उस अंदाज़ में शायद आप लोगों के लिए ना रहे जिसकी तवक्को उम्मीद आप लोग हमेशा रखते हैं। बच्चों की जानिब से सुकून रहेगा। बच्चे अगर बीमार हैं तो उनकी सेहत ठीक होती हुई दिखाई देती है। मोहब्बत करने वालों के लिए आसानी रहेगी। इस वीक में आपको रोमांस का मौका भी मिल सकता है, लेकिन अखराजात को बड़ा सोच समझ कर आपने लेकर चलना है, क्योंकि अखराजात में इजाफ़ा रहेगा। ऐसा ख़र्चा जो शायद आपके वहमो गुमान में भी ना हो, वो इस वीक में आप लोगों को करना पड़ सकता है। बैरून मुल्क सफ़र, बैरून मुल्क जाना, अंदरून मुल्क सफ़र में कुछ दुश्वारी दौरान सफ़र प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो ज़रूरत के तहत ट्रैवल करें, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। इस वीक में अगर घूमने फिरने का प्लान आपने बनाया है तो उसको भी डिले कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला का एक नाम है या गफ़ूर, 1286 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सदका इस वीडियो के आगाज़ में मैं बता चुका हूँ, उस सदक़े को आपने फ़ॉलो करना है। बुर्ज सौर टॉरस 23 मई से लेकर 29 मई तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसे रहेगा। इस वीक का आगाज़ तो बड़े पुरसकून अंदाज में होगा। औलाद की जानिब से फरमाबरदारी, सुकून, राहत, मोहब्बत करने वालों के लिए आसानी, तालीमी मामलात में दिलचस्पी का बढ़ना, असातिज़ा की जानिब से सपोर्ट मिलना, दूसरों से सराहे जाना, रूहानियत में इजाफ़ा, रूहानियत के शौक़ में इजाफ़ा, फिर रूहानी महफ़िल में शिरकत करना, रूहानी जगहों पे जाना या हज उम्रा ज़ियारात के हवाले से कुछ प्रोग्राम को तरतीब देना इस वीक का आगाज़ के 23 और 24 तारीख को हो सकता है। लेकिन 25 तारीख से लेकर 29 मई तक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात तलब अयाम है। इसके अंदर आप लोगों की सेहत डिस्टर्ब हो सकती है। किसी कीमती चीज़ का गुम जाना, मुलाज़मीन की जानिब से तंग किए जाना, बड़ा कोई पुराना आपका काम करने वाला दोस्त है, साथी है, मुलाजिम है, अचानक उसका आपसे दूर चले जाना आपके लिए परेशानी को पैदा कर सकता है। सेहत के मामलात डिस्टर्ब होंगे। मायूसी अलबत्ता बढ़ती हुई दिखाई देती है। दूसरों से आगे बढ़ने की जुस्तजू में लगे रहेंगे। इसमें बहरहाल कामयाबी आपको मिल सकती है। ऐसी चीज़ जो गुम गई थी उसका दोबारा मिल जाना, उससे खुशी मुसर्रत होना, ये भी इस वीक में हो सकता है। इस वीक में अगर आप किसी काम को, किसी आदत को, चलती हुई नौकरी को छोड़ना चाहते हैं, किसी आदत को तर्क करना चाहते हैं, किसी ताल्लुक़ को ख़त्म करना चाहते हैं, ये वीक उस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी नए काम का आगाज़ तो शायद इस वीक में बेहतर ना हो, लेकिन जिन चीज़ों से आप जान छुड़वाना चाहते हैं उसके लिए ये बहुत अच्छा वीक है। रिज़ाइन करने के लिए अच्छा वीक है कि ऐसा शख्स जो आपको बहुत अरसे से तंग करता है और आप शर्म के मारे उससे जान नहीं छुड़वा पा रहे, तो इस वीक में अगर आप उसको छोड़ देंगे तो शायद आपसे दोबारा पूछा भी ना जाए कि क्यों छोड़ा था। ख़ास तौर पे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इस वीक में बहुत ज़्यादा एहतियात का हामिल है कि आपस में रंजिशों को, तल्खियों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। मियाँ बीवी के माबैन लड़ाई झगड़े का अंदेशा, शराकतदारों के साथ सख्त लहजे में गुफ्तगू, हिसाबी किताबी दिखाई देते हैं कि
آپ نے جو بھی کیا یا آپ کے شریک حیات یا شراکت دار جو بھی کر رہے ہیں ان سے حساب مانگنا کہ آخر آپ کیا کرتے رہے ہیں۔ تو روزانہ کی بنیاد پہ آنے والی آمدن میں بھی کچھ تھوڑا سا رکاوٹ کا سامنا اس پورے ویک میں رہے گا۔ اس ویک کے صرف پہلے 23 اور 24 تاریخ 2 دن جو ہیں وہ بہتر ہیں، باقی جو 5 دن ہیں اس کے اندر ہر ضروری کام جو آپ شدت سے کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ذرا سوچ سمجھ کر صبر و تحمل سے کام لینا ہے۔ دوست البتہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا غفار، 1281 دفعہ اس کو پڑھنا ہے، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ، اور اس ویک کا صدقہ اس ویڈیو کے آغاز میں بتا چکا ہوں، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ برج جوزہ جمنائے 23 مئی سے لے کر 29 مئی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا۔ اس ویک میں برج جوزہ والوں کے لیے قدر آسانی ہے، بس آخری جو 3-4 دن ہیں اس میں تھوڑا سا کیئرفل آپ نے رہنا ہے۔ بس ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ اس ویک میں خاص طور پہ جو گرہن کی تاریخ ہے 26 تاریخ، اس دن کسی ضروری کام کو انجام مت دیجیے گا، یا کسی نئے کاروبار، کسی نئے بندھن، کسی نئے رشتے کا آغاز مت کیجیے گا، اس میں دشواری یا مایوسی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس ویک میں زیادہ تر توجہ رجحان فیملی کے معاملات پر رہے گی، خرید و فروخت کے معاملات میں دلچسپی کا بڑھ جانا اور کسی مہنگی چیز کا خریدنا آپ لوگ کا خاصا ہو سکتا ہے۔ فیملی کی طرف سے ان کی ڈیمانڈز کو پورا کرنا، ذہنی طور پہ دباؤ اس چیز کا محسوس کرنا کہ اب خرچے بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، تو فائنینشیل مینجمنٹ بھی کچھ بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے گھر رشتہ داروں کی آمد و رفت لگی رہے گی، مہمانوں کا آنا جانا، ان کی خدمت تواضع لگا رہے گا۔ دوستوں کے ساتھ بھی بڑے اچھے ماحول میں ملاقات رہے گی، دوستوں کے ساتھ کچھ کاروباری نوعیت کے معاملات میں ڈسکشن بھی زیر بحث دکھائی دیتی ہے۔ البتہ فیملی کی جو پالیٹکس ہے اس سے آپ نے تھوڑا سا کنارہ کشی اختیار کرنی ہے، ان سے آپ نے زیادہ اس میں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ والدہ کی صحت اگر خراب تھی تو ان کی صحت الحمدللہ بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور گھر کے اندر بے چینی کا ماحول مت کریٹ کیجیے گا کہ چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزوں کے استعمال کے لیے گھر میں اونچی آواز میں چیخنا یا شاؤٹ کرنا یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ محبت کرنے والوں کے لیے اس ہفتے میں آسانی دکھائی دیتی ہے، اولاد کی فرما برداری رہے گی، دوستوں کا تعاون رہے گا، کاروباری افراد کے لیے منافع کا رجحان دکھائی دیتا ہے۔ فائنینشلی معاملات دباؤ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ذہنی طور پر رہے گا، لیکن اخراجات کافی حد تک کنٹرول میں اس ویک میں دکھائی دیتے ہیں۔ شریک حیات کامیابی کا ضامن بن سکتا ہے۔ لائف پارٹنر کے ساتھ آپ اپنی ہر چیز اگر شیئر اور ڈسکس کریں تو بہت ساری الجھنوں سے آپ نکل سکتے ہیں۔ یہ ویک جاتے جاتے ہیلتھ ایشوز دے سکتا ہے کہ آخری جو 2 دن ہیں 28 اور 29 تاریخ، اس میں تو آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، کیونکہ ان 2 دنوں کے اندر ہیلتھ ایشوز کا بڑھنا، اخراجات تھوڑے سے زیادہ ہونا، لوگوں کے رویوں سے مایوسی ہونا، ملازمین کی جانب سے تنگ کیے جانا، جن پہ آپ اپنی ذمہ داری سونپ رہے ہیں ان کی جانب سے غفلت برتنا، اور آپ کے کام تاخیر کا شکار دوسروں کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ سفر کے دوران احتیاط کیجیے گا، مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ بیرون ملک سفر میں البتہ آسانی رہے گی۔ امیگریشن کے معاملات میں بھی آسانی دکھائی دیتی ہے۔ خواہشات کی تکمیل ہو سکتی ہے کہ کوئی ایک دیرینہ خواہش اس ویک میں آپ کی پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا ظاہرو، 1106 دفعہ اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ، اور اس ویک میں جو صدقہ دینا ہے وہ میں آغاز میں بتا چکا ہوں گرہن کی ڈیٹ اور گرہن کے وقت کے ساتھ۔ آئیے بڑھتے ہیں برج سرطان کینسر کی جانب۔ برج سرطان کینسر 23 مئی سے لے کر 29 مئی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا۔ اس ویک کا آغاز سفر کا اشارہ دیتا ہے کہ اندرون ملک کسی ضروری کام کے غرض سے ٹریول ہو سکتا ہے، جو کہ آپ کے لیے کافی حد تک فائدہ مند رہے گا۔ کمیونیکیشن کا لیول انکریز ہوگا، گفتگو دوسروں سے زیادہ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ جو اختلافات تھے ان کو ختم کر کے ان کے ساتھ رابطہ بحال کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔
लोगों के साथ मिलना मिलाना भी रहेगा। छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर पड़ सकती है और मेहनत इस वीक में शायद कुछ आपको ज़रूरत से ज़्यादा करनी पड़े, फिर कहीं जाकर आपको आपके काम के नताइज मिल सकते हैं। ये मत समझिएगा कि बग़ैर मेहनत के या एक टेलीफोन कॉल के ऊपर आप अपना काम निकलवा लेंगे। इस वीक में जब तक आप किसी के सामने रूबरू पेश नहीं होंगे तब तक आपके काम होते हुए दिखाई नहीं देते। कुछ मामलात के अंदर जहन में शुकूक व शुबहात पैदा हो सकते हैं दूसरों की जानिब से, लेकिन अपनी अगर इल्मी काबिलियत को आप इम्प्रूव रखें तो ये नेगेटिव थॉट्स भी ख़त्म होते हुए दिखाई देते हैं। इस वीक का दरमियानी हिस्सा फैमिली पे तवज्जो देते हुए घर के पेंडिंग काम मुकम्मल करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों से मुलाकात रहेगी जो कि बड़े अच्छे माहौल में होगी, लेकिन इस वीक का जो आखिरी अशरा है, आखिरी जो 2 दिन है, उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। मोहब्बत करने वालों को मायूसी हो सकती है, औलाद की परेशानी बढ़ सकती है, औलाद की सेहत ख़राब होने का अंदेशा है, औलाद नाफरमानी के मर्तकब हो सकते हैं। रूहानियत की तरफ जाने की बजाय आप अपनी जो तरजीहात हैं उनको दूसरी तरफ भी लेकर जा सकते हैं। तो बड़ा सोच समझकर इस वीक को आप लोगों ने गुजारना है। अखराजात पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा क्योंकि ख़रीदारी भी इस वीक में आप लोग करेंगे, उस वजह से बजट अपसेट हो सकता है। लाइफ पार्टनर का साथ रहेगा। कारोबारी नौइयत के मामलात में मसरूफ़ियत भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। बैरून मुल्क मुकीम जितने अफराद हैं आपके लिए वीक कारोबारी लिहाज से कदर बेहतर दिखाई देता है। हेल्थ अगर आपकी देखी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में हेल्थ के इश्यूज़ ज़्यादा नज़र नहीं आते, लेकिन इस वीक का इख्तिताम पेट में दर्द होना या गैस की प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। कॉन्स्टिपेशन का मसला भी आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है और कोशिश कीजिए कि इस वीक में शुरू किए गए काम उनको मुकम्मल कर लीजिएगा, उनको अधूरा मत छोड़िएगा और किसी से बहस में उलझने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपके पास जवाब नहीं होगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुग़नी, इसको आपने 1100 दफ़ा पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। और सदका इस वीक का जो आपने देना है वो इस वीडियो के आगाज़ में मैं बता चुका हूँ, जहाँ पर मैंने ग्रहण की तारीख़ और वक्त का ज़िक्र किया है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। बुर्ज असद लियो 23 मई से लेकर 29 मई तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ बुर्ज असद वालों के लिए फ़ाइनेंशियली एतबार से बेहतर दिखाई देता है। गुफ्तगू ज़रूरत से ज़्यादा करते हुए नज़र आते हैं। पुराने बचपन के दोस्त राब्ते में रहेंगे। बड़े बुज़ुर्गों की जानिब से फ़ायदा मिलने की भी उम्मीद है। अपने वालिद की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और वालदा की सेहत का इस वीक के अख्ताम में भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा अंदरून मुल्क किसी ज़रूरी काम के तहत सफ़र रहेगा। कारोबारी नौइयत के मामलात में मसरूफ़ियत में इजाफ़ा दिखाई देता है। दोस्त भी आपके कारोबारी मामलात में पेश नज़र आते हैं कि आपकी मदद करेंगे। दोस्तों से अगर फ़ायदा लेना है आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन हसद करने वाले अफराद या मुनाफिक किस्म के लोग आपके कामों में कुछ हद तक दुश्वारियों को पैदा करेंगे। बग़ैर सोचे समझे किसी को पैसे नहीं देने, क्योंकि धोखाधड़ी का अंदेशा इस वीक में नज़र आता है। मोहब्बत करने वालों के लिए आसानी, मोहब्बत की शादी का योग भी बना हुआ है कि आप अपने मोहब्बत के मामलात को कोई किसी रिश्ते का नाम अब देना चाहते हैं तो उसमें देर मत कीजिएगा। लेकिन इन चीज़ों के लिए आपने 26 से पहले जो है इस हवाले से पेशरफ्त कीजिएगा, क्योंकि 26 से 29 तक चूँकि ग्रहण के आयाम और उसके बाद 29 तारीख तक आपकी फ़ैमिली की जो सपोर्ट है वो आप लोगों के साथ नहीं रहेगी, क्योंकि ये ग्रहण स्ट्रेट अवे अफेक्ट करता हुआ नज़र आता है आपकी फ़ैमिली लाइफ को। आपके रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात हों, घरेलू मामलात हों, घर के अंदर का जो माहौल है बड़ा पुरअशुभ रहेगा कि आप अगर अपने फैमिली को कोई बात समझाने की कोशिश करेंगे तो शायद लड़ाई झगड़ा हो जाए। और कारोबारी नौइयत के मामलात में भी आखिरी अयाम में इस वीक में आप लोगों ने बेचैनी का ना तासुर देना है और ना ही जल्दबाजी का
مظاہرہ کرنا ہے۔ نوکری کا تبادلہ، ٹرانسفر اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو اس ویک میں اس کا انتخاب مت کیجیے گا۔ دشواری کہ اچھی خاصی چلتی ہوئی نوکری سے بھی آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ملازم پیشہ افراد جتنے بھی ہیں آپ کے لیے یہ ہفتہ کیئرفل رہنے کا ہے۔ البتہ کاروباری معاملات کے جو اپنا بزنس کرتے ہیں ان کے لیے ویک کافی بہتر رہے گا۔ شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں بہتری دکھائی دیتی ہے کہ آپ کا لائف پارٹنر آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ضروری اشیاء کی خریداری بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایسے افراد جو بیرون ملک سفر کی خواہش رکھتے ہیں، آپ کی یہ خواہش اس ویک میں کسی منطقی انجام تک پہنچتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ دوست مددگار رہیں گے، سماجی حلقوں میں شرکت ہو سکتی ہے، کسی شادی بیاہ کی تقریب میں بھی جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کی صحت الحمدللہ اس ویک میں بہتر ہے، لیکن جو افراد عارضہ قلب میں مبتلا ہے آپ نے اپنی ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا ذوالجلال والاکرام، 1100 دفعہ اس کو پڑھیے گا روزانہ، ولاخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ اور صدقہ اس ویک کا میں اس ویڈیو کے آغاز میں بتا چکا ہوں، جب میں نے گرہن کی تاریخ اور وقت کا بتایا وہیں پہ صدقے کا بھی بتایا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج سملہ ورگو کی جانب۔ برج سملہ ورگو 23 مئی سے لے کر 29 مئی تک یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا۔ اس ویک میں کسی بھی نئے کام کی بنیاد رکھنا آغاز میں 23 سے 25 تک آپ لوگوں کے لیے بڑی نیک اور مبارک ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ کے اندر اگر مثبت عادات آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی آسانی رہے گی۔ بیمار ہیں، شفا یابی کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سر درد کی شکایت ہو، اسکن کا انفیکشن ہو، سر پہ بھاری پن محسوس کر رہے تھے تو اس ویک کے آغاز میں ہی بڑے حشاش پشاش رہیں گے۔ سیر و تفریح سے لطف اندوز بھی ہو سکتے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا پلان بن سکتا ہے۔ دور دراز کے مقام پہ رہنے والے افراد اپنی فیملی سے رابطے میں آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس ویک کا درمیانی حصہ فائنینشلی اعتبار سے آپ لوگ کے لیے بہتر رہے گا۔ گفتگو ضرورت سے زیادہ کرنی پڑے گی۔ کسی امپورٹنٹ کال یا میسج کو بھی انٹرٹین کریں گے کہ رکے ہوئے کام بآسانی ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور اخراجات اس ویک میں الحمدللہ کنٹرول میں ہیں کہ ضرورت سے زیادہ خرچہ شاید اس ویک میں آپ کا نہ ہو۔ شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں بہتری رہے گی۔ ایسے افراد جن کی ابھی تک شادی خانہ آبادی نہیں ہوئی، ابھی آپ کے رشتہ ہونے میں تھوڑی سی تاخیر اور ڈیلے نظر آ رہی ہے۔ محبت کرنے والوں کے لیے اس ویک میں آسانی ہے، اولاد کی فرما برداری رہے گی۔ اعلیٰ تعلیم کا حصول آپ کے لیے آسان ہو سکتا ہے۔ علمی قابلیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ 26 تاریخ سے لے کر آگے 29 تک کوشش کیجیے گا کہ غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ گرہن دوران سفر آپ لوگوں کو مشکلات یا پرابلمز دے سکتا ہے۔ گھر سے بار بار باہر جانا، اس میں بھی احتیاط کرنی ہے۔ 26 سے لے کے 29 تک کوشش کریں کہ ضروری کام کے تحت ہی اپنے گھر سے یا آفس سے کہیں باہر جائیں، اور اگر کوئی امپورٹنٹ میٹنگ ہے، کسی سے ضروری ملاقات ہے، کوئی رشتہ طے پانا ہے، اہم نوعیت کے جتنے بھی کام ہیں اس میں کامیابی شاید نہ ملیں۔ اس ویک میں کی گئی اہم ملاقاتیں صرف ملاقاتیں ہی رہ جائیں گی، اس میں پیش رفت ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ دوست بہرحال مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ لوگ اگر رشتہ داروں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کچھ فیور یا فائدہ دیں تو اس کے بھی چانسز نظر آتے ہیں۔ اس ویک کے اختتام میں کسی چھوٹے موٹے انفیکشن میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ نزلہ، زکام، کھانسی یا مختصر دورانیے کا بخار آپ کو تنگ کر سکتا ہے۔ کھانسی کی شکایت میں بھی آپ لوگ مبتلا ہو سکتے ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑا سا کیئرفل رہیے گا، لیکن پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ مختصر سی کوئی بیماری ہوگی جو کہ جلد آپ سے دور ہو جائے گی۔ اپنی سواری کی حفاظت کیجیے گا، آپ کی گاڑی خراب ہو سکتی ہے۔ گھر میں موجود قیمتی ضروری چیزوں کا بھی خراب ہو جانا آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا غنی، 1060 دفعہ اس کو پڑھنا ہے، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ اور اس ویک کا جو صدقہ ہے وہ میں اس ویڈیو کے آغاز میں بتا چکا ہوں، جہاں پر میں نے گرہن کی تاریخ اور اس کے وقت کا ذکر کیا تھا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج میزان لبرا کے حوالے سے۔
برج میزان لبرا 23 مئی سے لے کر 29 مئی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا؟ اس ویک میں صرف 2 دن آپ کو مل رہے ہیں اور وہ ہیں جناب 24 اور 25 مئی۔ یہ 2 دن آپ کے لیے بہتر ہیں۔ انہی 2 دن کے اندر اپنے اہم اور امپورٹنٹ کامز کو انجام دیجیے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ غیر ضروری مصروفیات سے پرہیز کریں۔ اس ویک میں اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے، انسرٹن لاس، کہ ایسا نقصان جو شاید آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو اور بھاری قسم کا جرمانہ آپ کو ادا کرنا پڑے۔ تنہائی کا شکار رہیں گے، اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں دوسروں کے ساتھ، نظر بد کا شکار بھی رہیں گے، آنکھوں کے انفیکشن میں مبتلا ہو سکتے ہیں، پرانے دوست اچانک روٹھ سکتے ہیں، ناراض ہو سکتے ہیں، والد کی صحت خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہے، والد کے ساتھ تعلقات کی خرابی، والدین کے دوستوں کے ساتھ جو فیور فائدہ ان سے ملنا تھا وہ بھی شاید اس ویک میں آپ لوگوں کو نہ ملے۔ 23 تاریخ کے بعد 24 اور 25 تاریخ کو اگر آپ کسی بھی ضروری کام کو انجام دینا چاہیں، کسی چیز کی بنیاد رکھنا چاہیں تو یہ 2 دن بہتر ہیں۔ چاہے کسی سے رشتے کے حوالے سے ملاقات کرنی ہے، کاروبار کی کوئی اہم میٹنگ ہے، دوست سے کسی سے کام لینا ہے، کسی سے پیسے لینے ہیں، کسی کو پیسہ دینا ہے، تو یہی 2 دن ہیں ہر کام کو انجام کرنے کے لیے۔ باقی جو ایام ہیں اس ویک میں اس میں قدرے دشواری رہے گی۔ گرہن بھی ہے اور خاص طور پہ یہ گرہن افیکٹ کر رہا ہے آپ کے ٹریولنگ کے معاملات کو۔ سفر کے دوران محتاط رہیں، بڑا کوئی امپورٹنٹ کام ہے تو گھر سے نکلیں، سفر کریں۔ غیر ضروری سفر یا ملاقاتیں آپ کے لیے بے چینی پیدا کرے گی، شکوک و شبہات پیدا کریں گی، محنت کا صلہ نہیں ملے گا، کاروباری افراد کے لیے دشواری۔ ایون میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ محبت کی خاطر کیا گیا سفر بھی ناکامی سے دوچار کر سکتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور آپ کی قیمتی چیزوں کا مس پلیس ہو جانا، آگے پیچھے ہو جانا، وقت کے تحت ان کا نہ ملنا آپ کے لیے پریشانی کو اجاگر کر سکتا ہے۔ اولاد کی جانب سے سکھ رہے گا۔ ایسے افراد جن کی شادی خانہ بادی نہیں ہوئی ابھی اس ویک میں، شاید آپ لوگوں کو اس حوالے سے کوئی خوشخبری نہ ملے، آنے والے دنوں میں شاید یہ معاملات بہتری کی طرف جائیں۔ کاروباری افراد کے لیے مصروفیت بے پناہ رہے گی، ابھی وقت نہیں ہے کاروباری معاملات میں منافع ملنے کا۔ نوکری پیشہ افراد محتاط رویہ اپنا کر رکھیں۔ 23 تاریخ کو اور اس کے بعد 26 سے 29 تک بہت زیادہ آپ نے کیئرفل رہنا ہے۔ آپ کے ارد گرد جتنے بھی افراد ہیں وہ اس کوشش میں ہیں کہ آپ کو غلطی کریں اور آپ کے اوپر الزام لگایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا عظیمو، 1020 دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ اور اس ویک کا جو صدقہ ہے اس ویڈیو کے آغاز میں بتا چکا ہوں، جہاں پر میں نے گرہن کا ذکر کیا تھا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج عقرب اسکارپیو کی جانب۔ برج عقرب اسکارپیو 23 مئی سے لے کر 29 مئی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا؟ اس ویک کا صرف ایک دن 23 مئی یہ آپ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے۔ باقی اس ویک کے جو 6 دن ہیں یہ حضور آپ کے لیے بہت زیادہ کیئرفل، احتیاط، ہر کام کے اندر بہت تحمل مزاجی، صحت کا خیال، آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ تھوڑا سا ویک نظر آتا ہے، سر درد کی شکایت رہے گی۔ اس پورے ویک کے اندر بے چینی کی کیفیت آپ کی مزاج، آپ کی فطرت کا حصہ دکھائی دیتا ہے۔ اخراجات میں اضافہ رہے گا۔ حسد کرنے والے افراد آپ کو پریشان کریں گے۔ دور دراز کے مقام پہ جانے سے پہلے بڑا سوچ سمجھ کر اپنے معاملات کو لے کر چلیے گا۔ البتہ ان لوگوں کے لیے کافی آسانی ہے جو امیگریشن یا بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ اور ایسے افراد جو خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں، صدقہ خیرات اس ویک میں آپ لوگ بہت زیادہ نکالیے گا، کیونکہ اس پورے ویک کے اندر آپ لوگ کے کام سست روی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس ویک میں کسی بھی نئے کام کا آغاز کرنا آپ کے لیے پرابلمز کھڑی کرے گا۔ اپنی فیملی کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے جو مخالف افراد ہیں ان کو منانے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ چیزیں درست سمت جانے کی بجائے مزید خرابی کا شکار ہو سکتی ہیں۔
یہ ویک فائنینشلی معاملات کے لیے کچھ اتنا اچھا آپ لوگ کے لیے نہیں ہے۔ اندرون ملک سفر میں بھی دشواریاں پیش آ سکتی ہیں۔ فیملی کی سپورٹ البتہ آپ لوگوں کے ساتھ رہے گی۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں تو بہتر ہے۔ اولاد کی جانب سے ذمہ داریوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت ہو، ان کی پرورش ہے، اس حوالے سے ان کی اصلاح کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ البتہ روحانیت کے شوق میں اضافہ دکھائی دیتا ہے۔ اپنی علمی قابلیت کو امپروو کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ شریک حیات آپ کا مددگار ثابت ہوگا۔ ایسے افراد جو کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ کے لیے اس ویک میں آسانی ہے۔ وہ لوگ جو ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں، آپ کی شادی کی بات چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ مت کیجیے گا کیونکہ گرہن کے دوران کسی بھی چیز کو طے کرنا چیزوں میں ناکامی پیدا کرتا ہے، نہ کہ اس میں اضافہ۔ پھر اس ویک میں قمر در عقرب بھی ہے، تو دو خرابیاں آپ لوگوں کے لیے بے چینی اور پریشانی پیدا کریں گی۔ تو کسی نئے رشتے کی بنیاد مت رکھیے گا۔ پہلے سے جو معاملات جس انداز میں چل رہے ہیں اسی طرح سے ہی لے کر چلیے گا۔ اور اگر کوئی آپ سے پیسوں کی فرمائش کرتا ہے اور مجبور ہے تو مدد کریں، لیکن بغیر سوچے سمجھے کسی کو پیسہ دینا نقصان پیدا کرے گا۔ چاہے وہ کوئی پراپرٹی پرچیز کر رہے ہیں، کوئی مہنگی چیز خرید رہے ہیں، یہ ہفتہ خریداری کے لیے آپ لوگوں کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا زار، 1001 دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ اور صدقہ جو آپ لوگوں نے دینا ہے، اس ویڈیو کے آغاز میں نے اس کا ذکر کیا ہے، جہاں پر گرہن کی تاریخ اور گرہن کے وقت کا بتایا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج قوس سیجیٹیریس کی جانب۔ برج قوس سیجیٹیریس 23 مئی سے لے کر 29 مئی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا؟ جناب، اس ویک میں برج قوس والے بڑے مستقل مزاج، سنجیدہ ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مستقبل کو روشن کرنے کے لیے، مستقبل میں مزید انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آپ کی توجہ ساری کی ساری اپنے کریئر، روزگار، کاروبار کی طرف ہے۔ جن افراد کو ابھی تک نوکری نہیں ملی، اس ویک کا آغاز 23 سے لے کر 25 تاریخ تک بہت اچھا ہے۔ اپنی قسمت کو آزمائیے، سستی اور کاہلی کا مظاہرہ مت کیجیے۔ نوکری ملنے کے روشن امکانات ان ایام میں دکھائی دیتے ہیں۔ کاروباری نوعیت کے معاملات میں مصروفیت بڑھے گی۔ خاتون خانہ، خواتین کی گھریلو ذمہ داریوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ والد کو کہیں سے پیسے ملنے ہیں، والد کے فائنینشلی معاملات بھی بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ والد سے کوئی فیور، فائدہ لینا چاہتے ہیں، اس میں بھی کافی حد تک بینیفٹ رہے گا۔ 24 اور 25 تاریخ کسی سماجی محفل میں شرکت کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ دوستوں سے کاروباری نوعیت کے معاملات میں گفتگو، ملاقاتیں رہیں گی۔ کچھ نئے لوگ، ان سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے جو کہ آپ کے لیے بڑی بینیفیشل ثابت ہوگی۔ محبت کرنے والوں کے لیے بھی آسانی، اور ایسے افراد جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، آپ کی شادی کی بات چیت اس ویک میں چل سکتی ہے، اس میں پیش رفت ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ شریک حیات کا تعاون رہے گا۔ فائنینشلی معاملات 23 سے لے کر 25 تک آپ لوگوں کے کنٹرول میں ہیں، لیکن 26 سے 29 تاریخ تک نہ تو فائنینشلی معاملات کنٹرول میں، نہ آپ خود اپنا آپ کنٹرول میں کر پائیں گے، کیونکہ تنہائی کا شکار، خاموشی چپ لگ سکتی ہے، نظر بد کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تنگ کرنے والے لوگ آپ کے کاموں میں رکاوٹ، دقت، پریشانی کو پیدا کریں گے۔ بیرون ملک جانے کی خواہش میں تاخیر، امیگریشن میں ریفیوزل کا سامنا تک آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے 26 سے 29 مئی کے درمیان۔ تو کوشش کریں کہ بغیر سوچے سمجھے کسی پہ ٹرسٹ مت کریں، اس سے بھی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ والدین کے علاوہ یا اپنے خونی رشتوں کے علاوہ، بڑے اور چھوٹے بہن بھائیوں کے علاوہ یا شریک حیات کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ جو چیزیں جس طرح سے چل رہی ہیں ایز اٹ از، ان کو لے کر چلیں۔ صحت کا بہت خیال رکھنا ہے۔ ویکنڈ کے اوپر تھوڑی سی سستی، بے چینی پیدا ہوگی، خاص طور پہ جو بچے ہیں چھوٹے،
اور ان کا ताल्लुक़ बुर्ज कौस से है, बच्चों को नज़र लगेगी, नज़र बद का शिकार होंगे, तो बच्चों की हेल्थ पे, सेहत पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। असातिज़ा से राब्ता, तालीमी मामलात में दिलचस्पी बढ़ती हुई दिखाई देती है। फैमिली के अमूर जो पेंडिंग हैं उनको भी मुकम्मल करने का मौका आप लोगों को मिलेगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या हाफिज़ो, 989 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। और सदका इस वीक में जो आपने देना है, इस वीडियो के आगाज़ में मैंने उसका ज़िक्र किया है, जहाँ पर मैंने ग्रहण की तारीख़ और वक्त का बताया है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की जानिब। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न 23 मई से लेकर 29 मई तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ बड़ी पुरसकून नींद से होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो बहुत अरसे से मसरूफ़ थे, आपको इस वीक में अपनी नींद पूरी करने का मौका मिलेगा, जिससे आपकी तबीयत में बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस रहेगी कि आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे। वर्जिश, डाइटिंग, एक्सरसाइज का प्लान बन सकता है कि अपने आप को किस तरह से चुस्त तवाना रखा जाए। इस वीक में शुरू में ही आपके ऊपर किस्मत बड़ी मेहरबान दिखाई देती है, जिसकी वजह से बहुत से पेचीदा मसाइल हल होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। वालिद के साथ ताल्लुकात में बेहतरी रहेगी। मद्दे मुकाबिल जितने अफराद हैं उनकी जानिब से भी सराहे जाएंगे, फ़ेवर फ़ायदा मिलेगा। शराकतदार हो, शरीक हयात हो, इसका मदद ताउन आप लोग के साथ रहेगी। इख्तलाफात ख़त्म करने का मौका मिलेगा। दूसरों के साथ रंजिशें भी ख़त्म हो सकती हैं। इस वीक में करियर, रोज़गार के मामलात में दिलचस्पी का बढ़ना, नौकरी के हसूल में फ़ायदा होना, किसी से सिफारिश करवाई है उस वजह से जो बेनिफिट भी मिलता हुआ दिखाई देता है। घरेलू मामलात में इजाफ़ा रहेगा। वालदा की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि वालदा का ब्लड प्रेशर या गुस्से की कैफियत इस वीक में ज़्यादा रहेगी। तो अगर आपको वालदा की जानिब से कोई डांट डपट सुननी पड़े तो उसको बर्दाश्त कीजिएगा, अपनी इस्लाह समझते हुए। ख़रीद व फ़रोख्त के मामलात में दिलचस्पी बढ़ेगी। फ़ाइनेंशियल मामलात इस वीक में कदरे कंट्रोल में दिखाई देते हैं। अंदरून मुल्क सफ़र का इशारा भी नज़र आता है। दूर दराज के मकाम पर जाने का प्लान बन सकता है। दोस्तों के साथ सैर व तफरीह, घूमना फिरना आपकी शख्सियत का ख़ासा मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में कदरे आसानी रहेगी। हेल्थ इश्यूज़ आपके रिज़ॉल्व होते हुए दिखाई देते हैं। औलाद की जानिब से फरमाबरदारी हो, औलाद की तरफ से फ़ख्र महसूस करते हुए नज़र आते हैं। और हो सकता है इस वीक में आपको कोई इनाम मिल जाए, जिसको मिलने के बाद आप बहुत ज़्यादा खुश रहें। इस वीक के जो आखिरी अयाम हैं उसमें आपने ज़रा केयरफुल रहना है, क्योंकि ग्रहण के फ़ौरन बाद आपकी जो ख्वाहिशात हैं वो शायद आपकी मर्ज़ी के मुताबिक पूरी ना हो, आपके असूलों के मुताबिक शायद आपके काम ना हो। दोस्तों से या दोस्तों के रवैयों से आप लोग परेशान हो सकते हैं। बड़े बहन भाइयों की जानिब से जो है ताल्लुकात में ख़राबी मैं देख रहा हूँ। आपके बच्चों की अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपके किसी बच्चे की हेल्थ का ख़राब होना आपके लिए तशवीश का बायस हो सकता है। कारोबार में की गई इन्वेस्टमेंट में मुनाफा उस तरह से ना मिलना जिस तरह से आपकी ख्वाहिश है, तो आखिरी अयाम में अखराजात बढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या काबिज़ो, 903 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। और इस वीक में जो सदका आपने देना है, इस वीडियो के आगाज़ में जहाँ पर मैंने ग्रहण का ज़िक्र किया है वहीं पे मैंने सदक़े का ज़िक्र भी किया है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब। बुर्ज दल्व एक्वेरियस 23 मई से लेकर 29 मई तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज दल्व वालों के लिए इस वीक में सिर्फ 2 दिन 24 और 25 तारीख ये ज़रा थोड़े से रिलैक्स करने के हैं या ज़रूरी काम करने के हैं। इस वीक का आगाज़ 23 तारीख, 26, 27, 28, 29 ये आपने बहुत ज़्यादा तहम्मुल मिजाजी से सब्र के साथ गुजारने हैं, क्योंकि अगर आपने इन अयाम में जल्दबाजी की तो आपके अच्छे भले बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। 23 तारीख को
ससुराल की जानिब से या रिश्तेदारों की जानिब से मायूसी का सामना हो सकता है कि नाउमीदी परेशानी का शिकार रहेंगे। 23 तारीख को हो सकता है काम सुस्त रवि का शिकार रहें, अखराजात में इजाफ़ा हो सकता है या डॉक्टर के पास भी जाना मतवक्को है। तो 24 और 25 तारीख आपके लिए कदरे बेहतर है कि रुके हुए काम बआसानी होंगे, किस्मत आपका साथ देगी, जिसकी वजह से बहुत से पेचीदा मसाइल हल होते हुए दिखाई देते हैं। वालिद के साथ ताउन बढ़ेगा, सफ़र भी अंदरून मुल्क हो सकता है जिसमें फ़ायदा आपको रहे। रूहानियत के फ़रोग़, रूहानियत के शौक़ में इजाफ़ा, इल्मी काबिलियत में इजाफ़ा, आला तालीम के हसूल में इजाफ़ा, नींद पुरसकून रहेगी, ख्वाब आ सकते हैं जो हकीकत पे मबनी हों, उनकी ताबीर ज़रूर मालूम कीजिएगा। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से मामलात में पेशरफ्त हो सकती है, मेहनत का सिला फल मिलेगा। छोटे बहन भाइयों की जानिब से भी ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा हो सकता है, लोगों के साथ गपशप करने का मौका मिलेगा। लंबी लंबी कॉल्स के ऊपर दोस्तों से गुफ्तगू करना या कज़न्स के साथ गॉसिप करते हुए दिखाई देते हैं। 26 तारीख से लेकर 29 तारीख तक बहुत ज़्यादा अपने केयरफुल रहना है। इन अयाम में करियर के मामलात में गैर मुस्तकिल मिजाजी नुकसान का अंदेशा है, तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ सकती है, तरक्की की बजाय तनज़ली की तरफ जा सकते हैं और लोग आपके मिजाज को मशकूक तसव्वुर करेंगे। गुस्से का जो पहलू है वो आप लोगों की शख्सियत में दिखाई देता है और गुस्से की वजह से घरेलू मामलात हों, दोस्तों के साथ ताल्लुकात हैं या कारोबारी मामलात हैं, उसमें बिगाड़ होगा। अखराजात में भी इन अयाम में इजाफ़ा हो सकता है। इन अयाम में गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ कीजिएगा, गैर ज़रूरी गुफ्तगू से, कि बोलने से पहले अल्फाज का चुनाव बड़ा सोच समझ कर करना है। इस वीक में आप लोग की जो तवज्जो अपनी फ़ैमिली की तरफ है तो शायद फ़ैमिली की जानिब से उस तरह से रिस्पॉन्स ना आए जिसकी आपको उम्मीद या तवक्को थी। और मैंने जिस तरह बताया कि सफ़र से आपने अवॉइड करना है इन अयाम में, तो अपनी सवारी को भी चेक कर लीजिएगा। आपकी गाड़ी या बाइक ख़राब होती हुई दिखाई देती है या हादसा भी पेश आ सकता है, तो ज़रूरत है तो घर से निकलें। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में रुसवाई है तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात अलबत्ता बेहतर रहेंगे। अल्लाह ताला का एक नाम है या मौखर, इसको 846 टाइम्स आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। और इस वीक का जो सदका है इस वीडियो के आगाज़ में मैंने बताया, जहाँ पर मैंने ग्रहण का ज़िक्र किया। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसिस की जानिब। बुर्ज हूत पाइसिस 23 मई से लेकर 29 मई तक ये हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करता हूँ। बुर्ज हूत वालों के लिए इस पूरे वीक में सिर्फ़ एक दिन, और वो है 23 तारीख। बस ये एक दिन है जिसमें आप थोड़ा सा रिलैक्स हैं। बाकी ये पूरा वीक बहुत ज़्यादा बेचैन, भागम भाग कि जल्दी जल्दी सारे काम कर लें। लोगों के रवैये आपके लिए तशवीश का बायस बन सकते हैं, मायूसी, नाउमीदी का शिकार रहेंगे। इस वीक के आगाज़ में ख़रीदारी का मौका मिलेगा, शरीक हयात का साथ रहेगा, मद्दे मुकाबिल लोगों से फ़ायदा मिल सकता है। और कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में कामों को अधूरा मत छोड़ें। इस वीक में ऐसे अफराद जिनकी शादी खानाबादी नहीं हुई, तो 23 तारीख को आपको शादी की पेशकश या शादी की बातचीत आगे चलना, इसमें बेहतरी। अगर किसी के साथ कोई इख्तलाफ है तो 23 तारीख को ही उसको ख़त्म कर दीजिएगा, क्योंकि आगे से मैं देख रहा हूँ 24 तारीख के बाद आपके दस्तरस में जो है वो शायद आपका कामयाबी ना हो कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। ख़ास तौर पर नौकरी पेशा अफराद मोहतात रहें। दौरान नौकरी ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा तो होगा, लेकिन मुश्किलात भी बढ़ेंगी। आपके लिए कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको डांट डपट पड़ सकती है, या जो ज़िम्मेदारी किसी और को मिलनी थी आपको दी जा सकती है सज़ा के तौर पर। अखराजात में इजाफ़ा रहेगा, अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर कीजिएगा। काम सुस्त रवि का शिकार रहेंगे। वालिद की सेहत ख़राब हो सकती है। अगर सफ़र कर रहे हैं तो दौरान सफ़र एहतियात कीजिएगा, या अगर उसको तर्क कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। छोटे बहन भाइयों के साथ इख्तलाफात में इजाफ़ा रहेगा। मोहब्बत करने वालों के लिए नाकामी है। इस वीक में
पूरा वीक सिर्फ 23 तारीख को अगर हम छोड़ दें तो पूरे वीक में मोहब्बत के मामलात में रुसवाई, बदनामी, लड़ाई झगड़ा, महबूब का नाराज़ होना, उससे फ्रस्ट्रेशन पैदा होना, तालीमी मामलात में स्टूडेंट्स की दिलचस्पी नज़र नहीं आती, बच्चों की सेहत ख़राब होने की वजह से भी परेशानी का सामना हो सकता है। इस वीक में फ़ाइनेंशियली मामलात कुछ इतने अच्छे दिखाई नहीं देते, अलबत्ता अखराजात में इजाफ़ा रहेगा, बहस तूल पकड़ सकती है। विरासती मामलात में अगर कहीं आप जरगे में या पंचायत में बैठे हैं तो अपना नुक्ता नज़र ज़ाहिर मत कीजिएगा, क्योंकि उससे फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपकी सोचने समझने की सलाहियत इस वीक में डिस्टर्ब है, मुतासर हैं, तो आप अगर ख़ामोश रहें तो ज़्यादा बेहतर हैं। बैरून मुल्क सफ़र में प्रॉब्लम्स रहेंगी। बैरून मुल्क रहने वाले अफराद, जो लोग अपने घरों से, फैमिली से दूर किसी और कंट्री में रहते हैं, आप लोगों को भी इस वीक में मुश्किलात का सामना रहेगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या खबीरो, 812 दफ़ा इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। और इस वीक का जो सदका है इस वीडियो के आगाज़ में जहाँ पर मैंने ग्रहण का ज़िक्र किया वहीं पर बताया है, उसको आप फॉलो कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।